Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para sepo, para tokoh masyarakat setejenah sebutin kaula muljaaki, langkong-langkong pengasuh pondok pesantren Sirajul Ulum Putri, langkong-langkong pengasuh pondok pesantren Sirajul Ulum Putri, engki kadinto Ibu Nyai Mas'udah sekeluarga, para bapak-bapak wali santreh, ibu-ibu wali santreh setejenah sebutin kaula muljaaki. Alhamdulillah, asyukur ka Allah atas pepanggian ka entoh, atas perkumpulan ka adintoh silaturrahim dalam rangka sepertama zikra maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperingati hari lahiripun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaping 2 hari jadi lembaga kaintoh, juga tasyakuran haflatul ikhtibar atas masa ajaran seelampahe dening kanca-kanca pondok bini kak dintoh. Muga-muga pertemuan kaula panjenengan, perkumpulan kaula panjenengan dalam rangka sesae kak dintoh, dalam tempat sesae kak dintoh, kelaben abekta niat sesae, muga-muga abekta barokah, abekta manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, amin Allahumma. Prestasi ben ilmu seeka oleh nak kanak santreh, muka-muka itu diyakina ilmu semanfaat, ilmu seabekta keselamatan dunia akhirat, amin Allahumma. Salawat dan salam muka-muka selalu ia torakinah eca bisa kinah dek kang ngarsana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawassul bis sholawah, napa sedeti niat kaula panjenengan, napa sedeti hajat kaula panjenengan, napa sedeti cita-cita kaula panjenengan sedaya, esto pegempangah sareng Allah, wujudakinah sareng Allah, amin Allahumma. Para rabu, para jamaah, para bapak-bapak dan ibu-ibu sebutan kaula muljaaki, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kaula panjenengan ngaoningin lahir dina Senin tanggal 12 Rabiul tahun
tahun berapa tahun gajah aja. Kita dek tahun hijriyah. Mun masehin kurang lebih tahun 600-an. Hijriyah kita dek. Tapi mun bulan lebih deh. Faham ki? Rasul teke PN pun bedeh. Mulot Recep lebih deh tahun saya tadi. Arapa ma ekocak tahun keje. Tangkelen hijriyah nekah. Mulain etoles ece mana Sayyidina Umar bin Khattab, Khalifah nomor 2 agen teh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kanjeng Nabi sedhe agen teh Sayyidina Abu Bakar oleh 2 tahun Sayyidina Abu Bakar sedhe laju agen teh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mimpin umat Islam kurang lebih 10 tahun. Tengah-tengah beliau mimpin umat Islam, Sayyidina Umar kak dintoh menabi oleh kiriman surat dari raja-raja di luar kota Madinah, anekah sekut tanggal pada bulan pada tapi tadi tahun apa. Jadi misalnya Arya surat dari Mesir bulan Sya'ban tanggal 14 datang boleh surat. Arya surat sebila kana kancan. Akhirnya arembekeun sekancaan di para sahabat dek remes sekiranya umat Islam nikah endi tahun di tibi. Bekto kenikah tahun umat Islam nikah ngampong ka orang Kristen. Otabah mun tak ngampong ka orang Kristen tandain kelaban kedadian sebedening tahun kenikah. Termasuk kelairna Gusti Kanjeng Nabi. Mangkana Kanjeng Nabi bulanna pangki. Engki napa engki? Tanggalnya juga pangki tahun tahun senapa? Tahun keje. Arapa mae kocak tahun keje. 50 areh sebelum Kanjeng Nabi lahir bederatohnya mana Abraha. Abraha nika endi rencana ngajak pasukna, ngajak tentaranna kaangkui ma ancora Ka'bah. Arapa Ka'bah ma pa ancor lebih Abraha. Abraha kak dinto endi negara. Juga endi tempat ibadah. Tapi ada seentar tak engak Ka'bah. Abraha di tempat ibadah, di kuil, di ma'bad. Tapi ada seentar ke tempat ibadah Abraha nika. Sementara Ka'bah bangunan secoma bangun kelaben betoh segi 4. Agenikah ben taun ekentare orang haji, ben bulan ekentare orang umroh. Abraha aromasa cek engkok riyah, engkok raja riyah. Mekah tadi raja na baktajia sebeda pemimpin kabilah. Mosok engkau tak bisa dah menarik wisatawan religi entar ke tang negara mekala antusias seorang entar ke Mekah. Akhir Abraha agebe gereja rajaan di Ka'bah. Gereja bangun beratapkan emas. Mun Mekah kan cuma talangnya emas. Mun gereja na Abraha ini ke benika rotalangnya emas, tapi atapnya juga atap emas dengan harapan orang lebih tertarik entar ke negara na Abraha nika tembang entar ke Mekah. Gereja leteti nyamain kulais. Napa pak nyamana?
kullais. Jadi tanding na Ka'bah bilen bede orang sinanding na Ka'bah hanya ma Abrahan ya kan. Akabai gereja raja mapan hanya makul kullais. Arya aeng keng tade Aisyah ada yang ngereng. Gereja letih harapannya eken dari banyak orang ternyata ada senyanter ada seentar pancen abangun pak apa montek desare takwa nika tak pakai baju la masjidun ussisa alat takwa mun akabe tempat ibadah niat seekotu pasang pertama nikah karena takwa karena ibadah dek Gusti Allah. Alhamdulillah. Ada seentar sekali. Cuma situng malam bede seentar pak. Orang Mekah dari suku Bani Kinanah. Anu apa jeung punten. Masuk ke gereja dia orang Mekah dia saya dari suku Bani Kinanah. Tinggal masuk sarongnya buka. Sarongnya ecen pas ajruko. Anu apa? Sarongnya buka ecenceng terus ajeruk pas esena tabu ne keluar ajeringgi ampon etemuki lagu saper ya muang kotoran dina selidikin ternyata orang Mekah tambah beli sabrahari ya lagu engkau antara ke Mekah nyambi pasukan kepi pak ancur di kok Ka'bah rumah letekin tarik orang boleh ampun berangkat ke Mekah dengan pasukan yang begitu banyak benih karoceren seetompak tapi kece orang Mekah sing ngetelak di tengah Raja Abrah pada takok kapi pada ngungsi kapi entar kenung gunung nyunuk kewa-kewa hartana tinggal ternak tinggal. Cuma situng saya tak ngungsi engki kak dintoh embana Gusti Kanjeng Sera Asmanah Abdullah nama ayahnya Aminah Abdul Muttalib kakeknya terus lekas apal pelajaran menek nyanyian lekas apal banyak. Cuma saya tak ngungsi Sayyid Abdul Muttalib orang-orang Mekah pada takok kepi akhirnya di rumah hartana erampas ternaan erampas sareng Raja Abraha terus akhirnya Sayyid Abdul Muttalib bentah untuk permintaan terakhir sebelum Ka'bah di kok Pak Ancor apa kakek mewakili orang Mekah minta apa kangko engkau tak minta apa dia pun Sayyid Abdul Muttalib engkau cuma minta harta seerampas kakek pebeli ke orang-orang Mekah. Orang Mekah tak salah. Saya salah situng si ajringgi ruwedok. Pebeli kapi hartanah, pebeli kapi ternaan. Abraham ngucap kakek dek remah. Engkau dateng denak mak ancur Ka'bah mak kakek mikir sape. Mak tak mikir dek remah sekiran Ka'bah dia selamat mak lebih emanan ke sapen nah mak lebih emanan ke ontan nah tembang ke Ka'bah nah katina apa jawabna Sayyid Abdul Muttalib mun sapir engkau semeleh ontah engkau si Arabet si abrik ngakan benar engkau si ngare aki sengkau mun Ka'bah benirang di ari andien Gusti Allah Ka'bah kocak baitul mun kakek agang gua Ka'bah urusnya benih bi sengkok tapi bi Gusti Allah ternyata ada rumah Abraha kita maancor Ka'bah Gusti Allah akhirnya pasukan Gusti Allah akhirnya pasukan dari makhluk seanya memanuk ceritanya badening surat Al-Fil engki alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi
ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi wa arsala alaihim napanya mana manu ababil gori benyaan manu ababil ini sampai engak si ondem karo seesambi perengkeni karo betoh tiap manu nyambi telok cakar sekangan nego sitong sekajar nego sitong cocon nyulpek sitong jadi keje bi abrahana karo pate beliker neraka pegeger dari ceda ketembus ke burian debuna para ulama arapah bekto kanjeng nabi ki tak lahir mak bede ketitian riyah ikroman li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam bentuk Gusti Allah amul jaaki karena sekejaki bekal bede nabi terakhir sebekal lah engki kak dintoh kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dari kenikah tribuna ulama sapa-sapa segelem amul jaaki hari lahir kanjeng nabi bulan lahir kanjeng nabi insyaallah jegeh sareng Allah amin Allahumma insyaallah peselamet sareng Allah amin Allahumma enga peselamet ke kota Mekah bekto seranga raja Abrah nikah salah situng buan amulot Debun ulama paling punten al aman fi dzalikal am ning tahun kenikah bi Gusti Allah kula bi sampeyan ejege tahun boleh amulot boleh mentero ejege boleh tahun boleh amulot boleh muga-muga terus istiqomah kaula panjenengan ngormat lahir kanjeng Nabi amin Allahumma kanjeng Nabi kak dintoh iyutus di tengah-tengah kerusakan budaya di tengah-tengah kerusakan moral aslinah orang Arab sebelum kanjeng Nabi iyutus nikah tamassaku bidinil khalili Ibrahim alaihi salam seeteku seiyangkui orang Arab agama seebekta Nabi Ibrahim tak jauh punten syariat Nabi Ibrahim bi syariat kanjeng Nabi ini tak jauh cuma orang-orang Arab fabaddaluhu wa ghayyaruhu wa khalafuhu wa btada'u amran jadida orang-orang Arab se ngakoh nekui agama Nabi Ibrahim beyo di orang Arab asal oleh marota oleh asal tak oleh mun penting oleh kenikah kanjeng Nabi yutus zaman kenikah khomer je mulai bilang haram tapi bi orang jahiliyah orang seyutus bekto kanjeng Nabi umat se iya depi kanjeng Nabi begitu kenikah tak apa je khomer tak apa-apa malah to ayat toron khomer nika termasuk mudih jadi para sahabat nika ki nyapok sobung larangan nginum khomer beda cerita beda sahabat sebelum sholat nika pada nginum khomer bilen ki tak toron ayat haram nginum khomer akhirnya karena khomer kak dinto sifatnya pancen muskirun amabu aki para sahabat sing imamin nika maca surat tak gelemar ya Pak saya baca al-kafirun Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum terus sanela di terpoter lah dia cek saking amakmu sampeyan pelaku mare kan seneng kakane iki aji ya marga nginum
Khomer pon dadi budaya eje manah Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yutus di tengah-tengah kerusakan moral. Selake kene ingak kene kase bini juga. Tapi sebab latena Kanjeng Nabi, sebab akhlak Kanjeng Nabi kapi berubah. Asalah kufur dadi Islam, asalah syirik dadi dadi tauhid. Mun cemana kocak jahiliyah leres napa punten, cemana kocak tapi apa orang-orang sebedening zaman Yahudu, sebab artinya jahiliyah dia mustaq dari masdar jahlun Yahudu punten engken telu ning zaman jahiliyah neka bede ilmu saya sampai semakin banyak orang tak tahu, banyak orang tak bisa. Zaman jahiliyah neka bede ilmu nujum neka mun kadung alim orang ngamun kadung faham ke ilmu neka ajeling bintang sitong sebede elangi ari bisa etemu dua reaki bakal kedatangan tamui telaware aki bakal ojen. Dan itu mujarab terjadi. Orang jahiliyah banyak ahli dalam bidang ilmu nikah. Terus zaman jahiliyah bede pole ilmunya mana tatabu'ul athar. Apa ilmu tatabu'ul athar dia? Ilmu kang kui nyareh lampet orang. Jadi mun beda orang lebet, orang sefaham ilmu tatabul athar, ada bisa itu mau. Kelak kol empat beda orang lebet dina. Padahal letak lampetah. Saya lebet laki umur sebitek 2 resarian anaan. Temu bi orang jahiliyah. Mangkana Kanjeng Nabi tepak hijrah ke Madinah, apering Sayyidina Abu Bakar Siddiq etabeng sareng orang jahiliyah sareng orang Quraisy pangki napa tek pangki pangki Kanjeng Nabi badening gua seanyama gua Thur. Kanjeng Nabi ngitek bade gua senyareh orang jahiliyah temu Muhammad genaung kadena sare tade. Ternyata di mulut gua Thur bede tereh napa ne kenyamana alebun agabai le bede belab agabai bungko ila dia. Akhirnya jangan senyare tak mungkin Muhammad pasti bede dalam. Mun Muhammad tade kemungkinan 2. Nomor 1 yontal bumi. Nomor 2 yang kak sareng Allah ka langi temu bi orang jahiliyah keng tak padeng lagi aja ya pentera orang jahiliyah tapi arah apa mak kocak jahil makilah orang penter padahal saya kocak jahil dia orang se rojulun la yadri orang se tak andi kepahaman orang se tak tahu jahil dia beda 2 bede jahil basit, bede jahil murakkab. Jahil basit je orang sepanjang tak tahu cek mun ria aeng. Are nyaman jahil basit. Cuma parcaje mun kebele aria aeng. Oh aeng kita. Aja nyaman jahil basit budune sito. Bede jahil murakkab budune dugaleh. Biasana jahil murakkab ria orang ngebek-bek pengko. Kebelai malah bentai ngemben aja orang jahil murok persis bi orang buta setek kening belai selebet pengkir songai roh cek kir mingkirku sebagai songai dikit tercampur orang abu tapi karena aroma samela aroma satau pancet bayi akhirnya tinggal tercampur dek remah, dek remah, kebele cek kir mingkir kau tereng pas tercampur romku kakek, cek kok panjen mandi ya ikon cek, aja jahil murakkab, aben butah tapi tak aroma sabu, aben buduh tapi tak aroma sabu,
orang jahiliyah penter tak fudu hunten mak kocak jahil sebab kepenternah tak nyambih semak dek Gusti Allah kepenternah tak berengin akhlak semul makanya Kanjeng Nabi adebu innama bu'ithtu li utammimah makarimal engkau yutus bi Allah ya kang kui nyamporna aki akhlak benih kang kui mapenter orang penter muntek bendai akhlak sebener dedina engki sampeyan oning tibi pon banyak ngangkui kepenterna gebe ngaposen orang lain mangkana jadi kocak budu engak setade ilmu nerwa moro muntek barengin kelaban akhlak semulja alhamdulillah kelaban yutus Kanjeng Nabi kabi berubah seasal nginum homer ampu tak nginum homer cuma ulama mak engak saya ning akhir zaman ria bedeh 4 perkara saya tak bisa lepas dari tradisi jahiliyah mun kapil berubah orang lepade banyak saya masuk Islam tapi beda 4 perkara saya kudu ngasteteh kaula panjenengan niki warisna jahiliyah kalimat jahiliyah ning Quran disebut pak kalih keng kula ayat tak hafal kalak kok pokok ndok bi kula saya pertama hukmul jahiliyah setong nomor 2 hamiyatul jahiliyah nomor 3 napa neka dhannul jahiliyah nomor 4 tabarrujul jahiliyah wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula jadi kata jahiliyah yang Quran disebut senapa kalih nomor 7 hukmul jahiliyah hukumah kepotosnah kebijaksanaan orang jahiliyah dak remah hukum jahiliyah bilen Kanjeng Nabi ki awal-awal hijrah ke Madinah nikah bedah napah bangsawan beda orang muljah endik salah korupsi ngicok akhirnya keluarga nasi salah nika minta tolong ke putra angkata Kanjeng Nabi seanyama Zaid bin Harithah daerah meriatang keluarga terbukti ngalak sebenih hakah minta keringanan rapa ke Kanjeng Nabi engkau majir enjan keluarga nasi salah nika laporaki bi Zaid ke Kanjeng Nabi katina apa dia punya Kanjeng Nabi lausaraqat Fatimah bintu Muhammadin la qata'tu yadaha siapa abain bila melanggar hukum Allah bahkan tang anak tibi si anyama Fatimah engkau tibi saya ngetok tahanang cuman sebelum Kanjeng Nabi punten bila orang mulja orang di pangkat totope salana bila orang gini yokom ketok tanang ngai pate senika neka nyamana hukmul jahiliyah jadi hukum berpihak ke orang seatas tapi tak berpihak ke orang sebede bebe hukmul jahiliyah encan ulama Arya budaya Arya benih karo zaman jahiliyah tapi bekal terus bedeh ning sampai dok budi deki nomor 2 dhannul jahiliyah prasangka jahiliyah macam-macam pada saya ngucap saya maksud dhannul jahiliyah neka coba sangka dek Gusti Allah tak mantap dek kepotosna Gusti Allah engak penyanan orang jahiliyah pon singkat bikula nomor 3 hamiyatul jahiliyah apa hamiyatul jahiliyah ria fanatik orang jahiliyah neka sekut atau kar gara-gara masalah sepele
Gara-gara masalah sepele. Orang jahiliyah ini ketoman perang abi tepak 10 tahun. Ternyata ting telusurin gara-gara ontan nah situng kabilah situng suku aneka ngakan rebena tetanggana. Tak terima. Pate ontana. Le gara-gara maten onta bisa perang saabi tepak 10 ta. Nikah hamiyatul jahiliyah. Seterakhir tabarrujul jahiliyah. Apa tabarrujul jahiliyah? Ay izharu mahasinil mar'ah. Tabarruj kak dinto izharu mahasinil mar'ah. Mempertontonkan keindahan mar'ah. Napa mar'ah nih kah? Orang di zaman jahiliyah nega orang binian gampang tabarruj, gampang mempertontonkan auratnya, mempertontonkan keindahan tubuh nega orang jahili, orang bini jahiliyah. Dalam cara mempertontonkan badan ria bisa kelaben angkui, kelaben pakaian. Alhamdulillah pakaian-pakaian semakin banyak senu topen bu engki bu, banyak pon orang ajilba, banyak orang agami, keng kadang gami sekenik gelu, beni okor nero yang kuindin pernah kan nero yang kui, karena kenik gelu engki ketela, keong na ketela rontoro na ketela kia, engki na engki lumbangnya ketela berkeramat ketela lagi ya bede bebe mun nutop anu nutop kelenun sebu mun zaman konah zaman para sahabat mun ngangkui kelambi atau top auratah tapi tak kene geluh tak kene gel malah tak bisa ebiteaki kema adek kema budi saking kelombor kelambina mun semangken kan temu kema se adek kema se bu cek di pengkir be temu kok tabarruj salah sitonga cara na tabarruj kelaben pake kelaben angkui. Nomor 2 kelaben gerakan tabarruj kak dinto kelaben gerak kelaben kulih kulin orang bini neka tak pade bi kulin orang lah apa boleh sampai berdetap nah kulin nah tambah lebur malak bedenya mana bi tibi Arya kulih ngebor engki na bengki Arya ngecor mun saka situ ngerongat tadek setialah beder atau ngebor beder atau ngecor beder engki na bengki cerita nah sampeyan toman oning cerita Nabi Ibrahim tepak yang talaki nak apoi iki Nabi Ibrahim toman yang talaki nak apoi totor rengkes Nabi Ibrahim nak etale ebon epekot tak ngening gulih apoi la iyo diin selong mulong kaju selama sebu apoy dori rabekah sampai sengonta lagi natako akhirnya iblis datang kebayaki ketepel pak antemaki di jauh karena dari raja apoy kebayaki ketepel raja beri karet pas beri kalep Nabi Ibrahim ting yontat apa ting esabek ke kalep nih terus kentat kentat benyain ting la iya col tak gelem de pak ka apa ngentol beda iya dek ngaro sik lu latihan cek langsung Ibrahim se yang temaki nyareh betoh serajenah ben bereen pada di Nabi Ibrahim nyareh betoh rajo sabe kekalep tajo kebenyain iya col wer ngentol ka apoi betoh se bereen dengan Nabi Ibrahim ngentol ka coba bareng lain kajuh emogeraki kajuh setekin Nabi rajana enggak Nabi Ibrahim
sabek kekalep ajak boleh yocol ngantol ke apoi. Terakhir Ibrahim mayu pasang boleh Nabi Ibrahim ajak boleh tak ngantol karo geger bedaya dengan Arab ya. Akhirnya iblis datang boleh Nabi Ibrahim ria kekasih Allah eja ke bi Allah coba nyelok kaki orang bini aku ceknya benyak telobolo biki bayin aku nyelok kaki orang bi ceknya ben telobolo bik apa isoro dek rumah isoro ajoget isoro ajoget orang bini ini kah seporan bu beni sampian orang bini orang bi nyelok kaki orang bini ke orang lebih telopolo isoro ajoget jangan sekele ruah kulin neka panjen lebur bani nyaman beng sebeng engki nyelok kaki pas Nabi Ibrahim coba betul coba boleh ngantol terus napa kaju coba ngantol terakhir Nabi Ibrahim tepak benyak orang bini ajoget neka iyan temaki ngantol pak keker ke apoy berarti orang bini ajoget dia mengantolan orang entan kula tak ngucak sekama deki kula deki entan kula cerita Nabi Ibrahim nih kah cerita Nabi Ibrahim daerah cerita Nabi Ibrahim mengantolan orang lah Nabi Ibrahim laki napa bini ngantol napa tak ngantol saya mengantol sera orang bini saya dari rumah ambiang tibi saya jawab lah beniku lagi nikah 4 perkara nikah sedebuna ulama sekalipun kanjeng Nabi pun nyebaraki sekalipun kanjeng Nabi pun nyebaraki Islam tapi ku lebih bi panjenengan kotuh merangi 4 perkara nikah nomor situng napa hukmul jahiliyah keputusna orang hukuma orang jahili dari hukum orang jahiliyah tak adil mun salah orang mapan salah mun salah orang mabe tak salah dhannul jahiliyah coba sangka dek Gusti Allah coba sangka dek Allah aduh dek remah Gusti Allah kak dinto bilen ketetian bekto perang Uhud orang-orang munafik cek saking angkok tak perang Uhud orang Islam tak kira kalah jangan orang-orang munafik senurok perang akhirnya beda teguran cek sampai ben kapi ndik prasangka ingat prasangkana orang jahili coba sangka dek Gusti Allah tak aromasa atene cek mun Allah je maha kebe padahal Allah beri musibah pasti bakal beri nikmat setiap Allah beri nafas tak nyaman dek kau lepan jenengan sebentar lagi inna ma'al usri yusra sesungguhnya bersama dengan kesulitan akan ada kemudahan Allah tak ada ba'dal usri tapi ma'al berarti tanpa penyakit je tak jauh tanpa sarang penyakit nih kata tak jauh lagi nih kan kuima tak jauh contoh tanpa penyakit nih kata jauh tak osom turin mungkin encan orang seahli turin bu encan orang seahli itu mun kegeri turin tambenah turin sekeker kaaben mun kegeri turin neka encan soki bu soki poroh engki mun kegeri itu tepak ke tengah bere tengah nah daerah mejarana nambahin turin sekeker sebe nah kencan orang ahli turin pas deki ngagalak pas kosotaki kaselo insyaallah sehari 2 hari kering lo karena beres penyakit penyakit tak jauh tanpa tak jauh dari penyakit
beda boleh mon beda orang ki burun di anak bu ibu kan kadang-kadang bekto nyuso wae Kak Dinto kadang lancar kadang tak mon tepak tak lancar biasanya sakit encan kula nikah sampai beru kok aji tambahnya tak jauh napa tambahnya dari mana bapak anak kau dari mana bapak pengamalan dia benih karo pengalaman pengamalan berarti ngelakonin berarti anjaan tambahan aja selebar bapak aneh kok selebar bapak kau sodaki kesesake aja sebab saya agak bayi penyakit dia semara akibat aja kan bapak kan pon kamu peringatan Maulid Nabi Kak Dinto abek tak selamat dek kaula panjenengan amin Allahumma panjenengan pon oning tibi dari kebedean semakin neng Pak ning HP oning sampean kula tak omongan ika cuma abali kagelek arapah negara Mekah mae selamat sareng Allah karena Allah ikraman li Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam pon ki jauh ki anta ki Ustaz Gus Dewa kita datang ditambah Nabi lagi pon semakin mulot arapah umat Islam ria mak bentau na mulot nomor 2 apa tajuk na mulot nomor 3 apa buah na mulot terang akhirnya sampai di tengah Gus Dewa mun tak dateng toron na kula Ustadz Lukman sorong ke boleh mun Ustadz Lukman tak gelem karena lemari ke Ustadz Ulum mon tak kelem pinter walili apa tajukna mulot apa tajukna meramaikan hari-hari besar Islam ning agama Islam Kak Dinto kan banyak hari-hari besar saya peringatan leres napa punten telo bulan saya kepongkor badhe peringatan tahun baru semangken tanggal bulan mulot peringatan Maulid bulan Recep pada peringatan bulan Ramadan tanggal 14 pada nuzulul Quran apa tajukna Allah adabu kebala Muhammad ke umat Islam dia wa dzakirhum bi ayyamillah kebala beda peringatan dengan hari-hari besar Allah debon ulama apa saya maksud ayyamillah ay bi ayyamin an'amallahu fiha an'amallahu alaihim fiha hari-hari di mana Allah abri nikmat rajah de umat umat Islam bisa ngaoleh nikmat ben rahmat se paling rajah kelaben lahir Gusti Kanjeng mak bisa kocak oleh nikmat rajah ki lahir di budih masuk suarga de ade Allahumma ij'alna minhum Nabi Kak Dinto bi ummatah lahir di tapi dipersilahkan masuk suarga ka anekah nikmat rajah dari Gusti Allah umat Kanjeng Nabi kocak ummatan marhumah umat seebelesi tining Gusti Allah daerah maksudnya ummatan marhumah kelakok na sekoni kelakok na reme tapi kencir na raja contoh nah beda orang Arabi ini ke orang Arab keng dari gunung tak pateh tahu tata kramah tak pateh tahu sopan santun agama Islam nyabis dek Gusti Kanjeng Nabi kulen di salah kulen maret husah mare ngelakoni dosa kula encan orang Arabi terus Kanjeng Nabi tak tanya kakeh dosa apa jawab punten sebab mun Kanjeng Nabi atanya ngak genika muka celana orang pas deki dosa nika saya mapan kudu iyer tak oleh epak tanpa apa boleh bahasa rombongan epak tanpa aki
Tusare kudu yerep. Kudu setau cuma aben ben Gusti Allah. Cara nak tobat istighfar. Kanjeng Nabi tak atanya kakek mari ngelakoni dosa apa punten. Kanjeng Nabi karo atanya senikah. Kakek mak ngucak ngelakoni dosa raja, kemeraja bi bumi. Malah tak coni orang. Bi Kanjeng Nabi tanya ki, raja endi bi bumi. Raja entu sekula Kanjeng Nabi. Mun bi langit jong. Kemelebar, kemeluas. Luasan tu sekula Gusti. Mun bi aras jong. Bu raja endin kula kian. Terakhir Kanjeng Nabi mun bi Allah kemaraja. Maksudnya bi pengaborana Gusti. Rajaan Allah kian. Jarang Allahu Akbar. Adik selebih raja selebih agung itu bang Gusti Allah. Kula tero atau bete Kanjeng Nabi tero eko sota dusane kadina pacarana gempang. Du malam ria orang Islam perang abi orang kafir. Kakek nurok ya. Tu sesenjan kaki rajaan bi aras dia muntero esepora asarang Allah muntero eko sota sarang Allah. Du malam beda perang mau soreng kafir kakek nurok. Aduh Kanjeng Nabi perang Kanjeng Nabi perang nih kesengang kui pedang karo Kanjeng Nabi. Iya tareng pas keluar dere di Kanjeng Nabi. Iya jarang perang kula mangkana jeling dere krimisen Kanjeng Nabi. Ana ajbanun nas kula nika termasuk orang laki setakoan encan orang akro kula orang laki setakoan cek kula lemah tar kejeding minta terkeni bini kok kan dari nata tako pola berbicara selain setak perang Kanjeng Nabi kang kui atobat ka Gusti Allah kang kui istighfar kang kui ngapus dosa kula kak dinto. Dek remo deng dek tero atau apa diajak perang tak gelem. Ya mun kakek takok si perang ah. Deki marina bulan larajer ya. Marina bulan delahir ya. Beda bulan si anya Maret pasa kakek pasa sunat. Soro pasa sun. Recep kakek pasa sunat. Asyura kakek pasa sunat. Mare daya tarwiyah Arafah kakek bahasa sunat kelar kakek. Aduh Kanjeng Nabi mak pasah kula Ramadan keng bulan wajib kula ikonnya cek saking tak wajib tak pasah kula ikonnya. Kira-kira mun sampean sedeti kiai nek rem sampean neka kan beda santre beda orang atau beda ke kia Arya beda orang ngak robi atau beda dek Kanjeng na beri challenge tak gelem minta sedemangan pas aku tak kuat Kanjeng Nabi lain apa sabon oh ya mon kakek tak gelar basah bejeng tahajud tahu bejeng tahajud ya ke punten bejeng tahajud ya bejeng deki kita soburok kita sobu kakek jaga kadek ngalak wuduk terus bejeng isya benih bejeng isya malam mah bejeng 2 rakaat bejeng seelakoni semarin nate ajinya mana bejeng tahaj daerah mah sangkup kakek bejeng tahajud deki malam mulai deki malam laku malam bejeng tahajud kok kula sobo muntek jaga ini bini tebebes kok tinggi pak orang ngak robi sobo muntek jagain sebini tebe menreng kanto bunten saraan nego saya pengunjak saraan tahajud tak sanggup punten tak sanggup remah perang tak sanggup puasa tak sanggup tahajud tak sang mun kakek tak sanggup nyari sedemangan be Kanjeng Nabi se lekas mari karo kanjeng akhirnya Kanjeng Nabi adebu alaika bi kalimataini khafifataini alal lisan thaqilataini fil mizan habibataini ilar roh kakemun aperang tako
tahajud tak sanggup kaki macah kalimat bayin tak abid je dua karo kalimat tah. Kenapa Kanjeng Nabi subhanallah walhamdulillah wala ilaha il subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi situng subhanallahil azim du kalimat riyah khafifataini alal lisan demang mun yo caki colok iki ne pengki tapi mun etem beng sakilataini fil mizan mun etem beng ning akhirat penting bi bumi langit seesena bereen riya kian sakilataini fil mizan tapi make karo dek pandek kalimat tah habibataini ilar Rahman. Gusti Allah sangat seneng bede hambana bede orang nyebut riya demang tak demang enteng tak enteng daerah mencana robi cocok nikah tapi demang jamun demang sareng Gusti Allah kullun muyassarun lima khuliqalah kabeh dia gempang kang kui orang seebe gempang sareng Gusti Allah mun tak gempang repot pak berek make karo subhanallah wa bihamdihi subhanallahil abesaki ting tahlil roh ting lebejan maca dia cek kadang bede saya tak maca leres napa punten karo cek bacaan HP bede sain mainan kontak deh ya tepat tahlil roh dimma mak kita toron nase dia itu arapa tek pegempang sareng Gusti Allah tetipa apa je gempang mun demang sareng Allah moga-moga ko lebih sambian ngurmat lahir Kanjeng Nabi kak dinto beda perubahan kol panjenengan semakin tahun semakin saya amin Allahumma semakin tahun semakin tambah ibadinah amin Allahumma amin pola sekak dinto Ustadz sebisa beten kaula aturaki korang langkonga abdina nyuwun suporah oleh senapat jam kan kula bon setengah dek remai saya karo hahaha daya tok ya sekecil enggak setengah jam tambah nopo lagi maulid buana mau gelek pon mare terangake sitong napa selamat sareng Gusti senomor 2 bede debu busyra ajilah linailil hawaiji wal maram selain ku lebih sambian selamat sareng Gusti Allah bede kabar gembira busyra ajilah kang kuy apa linailil hawaij sopaje tekaha orang seneng ngamulot gampang tekaha amin Allahumma mangkana kula gelak ning muqaddimah ngucap barokah nyebut Kanjeng Nabi napa siti niat ben hajat kaula panjenengan mantir gampang sareng Allah amin Allahumma arapa mak ngurmat Kanjeng Nabi hubung Nabi teka hajat di apa Kanjeng Nabi kak dinto buaki wa ma arsalnaka illa rahmatan Kanjeng Nabi yutus sareng Allah dadi rahmat kang kuwi sedaya beni karo manus beni karo orang is tapi kapimiloh tu uman rahmata kanjengna apa salah sitengah mulai ki bede dalam tabuk Kanjeng Nabi ini ketak toman merepot punah Kanjeng Nabi tak toman mebere punah engki napa engki biasana orang ngandung dia mun ki ngudeh bedebein kandungan sebulan 2 bulan biasana tabuk suka mual leres napa punten bu ibu kandungan 2 bulan dia mual terongu tak melolo engki napa engki atamba bulan biasana atamba penyakit tek temu tam bener wah seanya mangi ngidama acema kadang-kadang beda orang jia mun ngandung tek kening semai selake leres napa punten beda orang datang kodung napa tek kening semai sela tapi selake dingin ke tek bagi lah mesti nak beine koncan tapi tak kelar kebaune sela
Pada pole orang ngidam jia tero ngike eko pengesela. Bada semara keke. Songkoan pote napa celeng. Pote tareng gula pote. Benian. Terholili pote gitu kan. Berak tak berak orang ngandung. Siapa sama berak? Saya laki eko bayi ni dia. Iya saya ke bayi dia saya laki. Kanjeng Nabi tak senekah. Ngandung kanjeng Nabi ya kandung ibunda Fatimah tak geresah. Bodoh boleh sengidam teroroce. Engki napa engki? Rojek napa? Pao. Tarengki gampang sarek nah. Rojek bebel. Oning bebel. Budu enang. Nak kanak seti pinyak tak tahu bebel. Oh tahu na tewel bi nangkah. Sekinian pole je bedenya mana beb. Salah ada yang ngatengah mah. Mas engkau toro rojek apa? Rojek bebel naik selake. Yang bitolop sebini lop tolopan dia di bebe aji mas koncan beni harinya tangdi koncan beni bebel gara-gara siapa? Gara-gara bapak bayi tak nyambi rahmat je manyaman tedung esoro naikkan nangkah yang kini apa yang Kanjeng Nabi tak merepot lahir kanjeng Nabi juga gampang lamalan jangan kitab tak lebet jalan biasa nah tadhiron lin Nabi sallallahu alaihi wasallam karena nyuciaki apresiaki kanjeng Nabi mare daya kanjeng Nabi keluar dari tabuk tak merepot kesing rabet kanjeng Nabi tak toman ngompol apa boleh sampai apa yang pesan tak toman mak ngompol kanjeng Nabi ini kemun saren tak keluar kotoran dari mak repatah napa nyaman kotoran seperti mata tak toman tek belitean kanjeng Nabi tak toman kanjeng Nabi mun saren buen langsung engak semare esoroi jadi tak merepot kasih arabet tak usah araopen iki neka nyaman rahmatan lil alamin termasuk kesing rabet jadi tak payah arabet kanjeng sepaya kan arabet anak tibik ria manyaman tedung teronyo suah ingki nabe ingki manyaman tedung ngompol mun setia tak ki nyaman beda pempes mun ki jaman bayi nakula pak bilen ibu mun aceretang kok bilen mun jelenan nyambi kaki dia nyambi kelambi telok eko badening bungon orang ngakemi bade bungon orang ngakemi kanjeng Nabi punten malak kanjeng Nabi Siti Halimah dari Bani Sa'ad sing ngerabet kanjeng Nabi senyusuai kanjeng Nabi ini kedeteng ke Mekah numpak ontana latu tuah peres letak keluar aing so cek letuah sono ontah setu peres tak keluar anu apa jemput kanjeng Nabi sampai kanjeng Nabi ke dalam Siti Halimah mulai dari Mekah depak ke dalam Siti Halimah ontah se asala tek kening se tak keluar aeng sosok peres bencar neka maknana linai lil hawaiji wal marom kanjeng Nabi nika abektah keberuntungan ka orang searabet mare daya onta selatu wajih akabin boleh palake anjaan dokter ari letak produktif ari letak bisa endi aji anak saya keluar dari onta dia tak engak biasa nah dalam waktu sekejap Halimah ini dadi cerekana baro kana serah baro kana arabet kanjeng moga-moga
kula panjenengan amulot nika kapi setiti hajat kapi setiti niat pagempang sareng Allah. Amin Allahumma amin. Kong langkong nak kanak senyare ilmu mantir paring na futuh paring na tabuka atenah gempang nerima ilmu gempang nerima pelajaran langkong-langkong berengin akhlakul karimah. Amin Allahumma amin. Pon sekadintoh saya bisa beten kaula aturaki korang langkong nyuun sepora ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.